ये मदरसा सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने बनाया था। هذا بناها ابن غازي صلاح الدين أيوبي. كم قديمة هذه؟ 820 سنة. وكم حلقات؟ 34 حلقات. 34 فترات ثلاثة. والطلاب ما شاء الله. ومساء. والطلاب يشتركون في المسابقات الدولية. المسابقات الدولية طبعا، وفيها عدد طلاب 750 طالب. طبعا بين تلاوة وبين حفظ. طبعا هذه بناها على هيئة قلعة ما شاء الله من أجل حماية المدينة وأيضا لتأمين الجو المناسب لطلبة العلم. ما شاء الله. فهذا يمنع، انظر سماكة الحائط، ما شاء الله، يمنع الضوضاء أن تصل إلى هذا المكان. إلى ما شاء الله ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये एक क्लास है और ये सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने ये मदरसा बनाया है और यहाँ पे यानी 1000 से कुछ कम तलबा पढ़ते हैं और कई क्लासेस है यहाँ पे माशाल्लाह और आलमी मुसाबक़ात में शिरकत भी करते हैं। अंतुम मुदीर हाज़िल मदरसा मुशरफ माशाल्लाह माशाल्लाह। अंतुम इसमुकुम अब्दुल लतीफ़ माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये एक छोटी सी क्लास है जिसमें 10 तलबा पढ़ते हैं। ये मदरसा आपको दिखाएंगे, क़दीम तरीन अव्वल मदरसा है सूरिया का और शेख सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने बनाया है इस मदरसे को। इंशाअल्लाह आपको दिखाते हैं। माशाअल्लाह बहुत बड़ा इदारा है और ये तहफ़ीज़ का शाम में वाहिद बड़ा इदारा है और हलक़ों का नाम देखो है, हलक़त सय्यदना उस्मान उमर इब्न अल-ख़त्ताब, हलक़त सय्यदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हलक़त अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाम यानी ये हलक़ात जो है सहाबा के नाम, जो बड़े बड़े क़ुर्रा सहाबा थे ना, वो हलक़त उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु कान क़ारिअन कबीरन कबीरन फ़ी सहाबा, हलक़त अब्दुल्लाह इब्न साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। يتسع للمحاضرات الكبيرة أو اجتماع الطلاب الكبير. هنا نحضر محاضرة أو إلقاء معلومة معينة، درس معين تجويديا. هل يمكن لكم يا شيخ أن تبدأوا يعني لهذا الفروعات في سوريا؟ هنا مقسم طبعا بإذن الله. نحن الآن عندنا يمكن نحن أهل باكستان سنساعدكم في هذا. نتكلم مع حكومة سوريا. نحن زرنا هذا يعني وزيرة للمساعدات، ونحن زرنا هذا يعني عامل جورنر محافظة إدلب ومحافظة حلب. تماما. المشكلة يا أستاذي في الأمور المادية بصراحة. الآن الأستاذ هنا مفرغ للتدريس القرآن الكريم، لكن الأمر إذا ما أمنا له لقمة العيش. نعم نعم. نحن إن شاء الله سنتكلم حول هذا، ونحن نتكلم في باكستان. نحن سنعاد لأن عندنا مساعدة للأرامل والأيتام، فيمكن نحن نتكلم حول هذا إن شاء الله. هذا شيء جيد، ندعمهم. ये इनका एक बड़ा हॉल है जहाँ मीटिंग होती है, मुहाज़रात होते हैं माशाल्लाह, और ये क़दीम तरीन मदरसा है माशाल्लाह। यहाँ शाम का अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए हमारे ज़ैद भाई को, ये आलिम सग़ीर अख़ूना सग़ीर आलिम कबीर व हुवा सग़ीर, कि वो हमें यहाँ लेकर आए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ويقرؤون ختمة، يجتمعون بالشهر ليلة كاملة ويقرؤون ختمة كاملة طلاب ما شاء الله ما من شاء الله. المغرب إلى الفجر. هذه مدرسة صدقة جارية. نعم. لكل أهل الشام، لكل أهل الشام. ونحن نتأكد هذا إن سمع أحد إخواننا من أهل سوريا يعني من العمال والعلماء أن يساعدوا هذه المدرسة. أن نحن نريد أن نرى مثل هذه المدارس في كل سوريا. ये माशाल्लाह هذا مسجد المدرسة، مسجد داخلي للطلاب فقط. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. أيضا هنا حلقات، طبعا حلقاتنا القرآنية مقسمة حسب المراحل. ما شاء الله. 5 أجزاء، كل 5 أجزاء مدرس. ما شاء الله. له مدرس. نعم. अच्छा ينتقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة حتى يختم القرآن الكريم. अच्छा 5 पारे एक मुदर्रिस के पास पढ़ते हैं, यानी तालिब याती वहुआ यहफ़ज़ 5 जुज़ من مع أستاذ. نعم. وبعدين هو ينتقل إلى أستاذ آخر. إلى ما أستاذ شاء آخر. ماذا الحكمة في هذا؟ الحكمة أن يأخذ كل شيء عن أستاذه، عندما ينتهي يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويستفيد من. ما شاء الله. ب50 أستاذا. अच्छा यहाँ पे इनके यहाँ एक बड़ी तरतीब ये है कि एक बच्चा एक उस्ताद के साथ 5 पारे पढ़ता है, अगले उस्ताद के पास 5 पारे पढ़ता है, ताकि मुख्तलिफ मशाइख से इस्तिफ़ादा करे। ये हमारे अहले पाकिस्तान के लिए अजीब चीज़ है। और या शेख
هل عندكم هذا عدد موجود؟ كم طلاب حفظوا القرآن من البداية حتى الآن؟ بالمئات. نحن بدأنا الترميم هنا هذه المدرسة 2006 عندما كانت حلب عاصمة الثقافة الإسلامية. نعم. وبدأنا بالحفظ غيبا. لما انتهت وبدأت الأحداث والحراك الثوري أيضا انتشر طلابنا في أصقاع العالم، فيهم في تركيا وفيهم في فرنسا وفيهم في بلجيكا وفي ألمانيا، وأصبحوا لهم معاهد ومقارئ للقرآن الكريم، فكل منهم أنشأ مدرسة هناك. ما شاء هذه الله. المدرسة. يعني شيخ نحن ندعوكم من عندنا أن تأتوا إلى باكستان، سندعوكم وأن تزور عندنا يعني هذا مراكز ومكاتب لتحفيظ القرآن الكريم عندنا كبار موجود. ومن كل الباكستان يعني يشتركون في كل الدنيا في كل العالم في المسابقات. ما شاء الله. يميزنا هنا أننا تعاملنا بالظروف القاسية. ما شاء الله. بصراحة بظروف الحرب تحت القصف وتحت الدم. नाम ये फरमाते हैं कि हमने बहुत जंगों के और बहुत हालात में फिर ऑनलाइन भी रहा गैबूबत में और बहुत मुश्किलात में इसको जारी रखा। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मैं अहले पाकिस्तान की तरफ से इनको दावत देता हूँ कि वो आए यहाँ पे पाकिस्तान आए और हलक़ात कुरान देखे। और यहाँ पे पूरी सीरिया में एक मदरसा है और यानी सआदत ये है कि शेख सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के बेटे ने इसका बुनियाद रखा है और ताहाल जारी है और पूरी सूरिया में इससे फैज़ फैल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि हम इनको सपोर्ट करें, इसको मज़ीद दें और इसकी जो अज्जा को लें। मैं पाकिस्तान के ताजरों से मुखय्यर हज़रात से अपील करूँगा कि वो उस मदरसे के बारे में ज़रा सोचें, बहुत अहम है ये। और सूरिया में हादा हलब अलिब व हलब में ये मदरसा वाक़ है। طالب كم وقت هو يصرف عندكم يعني كل يوم؟ حسب يبقى ساعتين ونصف. ساعتين ونصف. طالب ساعتين. ونحن عندنا في باكستان كل اليوم يأتي صباحا وتارة هو يسكن هناك وتارة هو يذهب في العشاء. طلابنا يميزهم طلابنا أنهم يذهبون إلى المدارس الحكومية يدرسون فيها. ثم يأتون إلى نعم. ومنهم من يعمل أيضا في مهنة. شيخ هذه المكتبة للبراعم. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذه مكتبة عرضية فقط. يأخذ الطالب مجرد عنوان كتاب، يأخذ الطالب الكتاب يتصفحه يقرأه يذهب به إلى البيت يلخصه ثم يتحدث مع أستاذ المكتبة هنا ما شاء عن المعلومات التي استفادها من أي ما شاء الله. ये फरमा रहे طبعا कि هذه هنا كتب متنوعة ما شاء الله فيها في اللغة العربية وفيها في التاريخ وفيها في كل شيء، مهارات والتنمية، وفيها حديث الصحابة ومهارات. نعم. طبعا هذه كل شهر شهران تبدل هذه المكتبة. ما شاء الله. تغير. هنا عندنا مواد أيضا كتب مؤرشفة أيضا في القصص في التاريخ في إلى آخره. ये फरमा रहे हैं تغير كأن الطالب يأتي على شيء जदीद. माशाअल्लाह। هذه مكتبة माँ फरमा रहे हैं कि हमारी तलबा हमारे साथ 2.5 घंटे रहते हैं, फिर वो तालीम भी लाजमी है वो भेजते हैं, तो तलबा आके हमारे पास ये किताब लेके जाते हैं घर और इसको पढ़ते हैं और फिर खुलासा यहाँ बयान करते हैं, समराइज़ करते हैं। अच्छा, फिर उन्हें ज़बरदस्त बात ये बताई शेख शफीक की ये किताबें कुल्ल शहर अंतुम तुबद्दिलून, हर महीने ये किताबें अपडेट की जाती है, नई किताबें रखी जाती है ताकि तलबा को वैरायटी मिल जाए। माशाअल्लाह। अच्छा, البحث الجديد لكل طالب. अच्छा, ये मकतबा सौतिया भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह وقراءات القرآن الكريم وما شابه. أنتم ما شاء الله يعني هذا من سعادتكم أن طلابكم كلكم هم العرب. نحن عندنا يعني ندرس ألف باء هكذا يعني. وأيضا هنا نبدأ من الألف باء إلى انتهاء في الإجازة في القراءات العشر. نحن الناس هم يعني لهم اللغة هذه العجمية بشتوية والأردية. أنا تعلمت كل الدروس حتى يعني الصحاح 6 في البشتية يا شيخ، والآن أنا يعني أتكلم معك. كلام جيدا ما شاء الله. تفضلوا. هذه المدرسة فقط طلاب أم طالبات أيضا؟ طلاب فقط. يوجد مدرسة أخرى مثلها للبنات. وهذا من تحت إشرافكم؟ نعم، إشراف الأستاذ هناك. نعم. هؤلاء هم قراء حلب.
शेख मोहम्मद मर्तू موجود هنا محمد مرتو. زرناه نعم هذا هو شيخنا ما شاء الجميل. الله. ما شاء الله طبعا حلب के كلهم رحمهم الله ما عدا الشيخ محمد مرتو والشيخ عبد الكريم جزماتي. ये सारी कुर्रा अभी इंतकाल कर गई। इनमें से ये दो एक से कल हम मिले और ये ज़िंदा है। ये मदारिस में ऐसी तख्तियाँ लगनी चाहिए जिसमें मशहूर कुर्रा मसलन स्वाद से कारी फजल रहीम साहब दामद बरकातुहुम या कारी अब्दुल गफूर साहब जिनकी ऐसी हो। هذه المكتبة الشرعية في المدرسة هنا. طبعا مكتبة متخصصة في العلم الشرعي وأيضا مؤرشفة على حسب العلوم الشرعية. ما شاء الله. هنا تفسير القرآن، هنا علوم القرآن، هنا كتب السنة. يعني ماذا عندكم تحديد لعمر الطالب؟ عمر الطالب في عندنا من الابتدائي من السنة السابعة انتهاء في الجامعة والماجستير. عندكم في موجود؟ طلاب جامعة نعم. نعم. अच्छा نعم. يستفيد الطلاب الجامعة أيضا من هذه المكتبة الجميلة في حلقاتهم البحثية. ما شاء الله هذا يعني ترتيبكم ما شاء الله شيء جيد. نحن نستفيد من هذا. أهل باكستان كلهم هذا ينظرونه فيما بعد كل أهل باكستان. وأنا أرغبهم أي عندنا مثل بيت السلام موجود في المخيمات من 5 سنوات عندهم عائلات كثيرة ونحن بدأنا سنرغب أهل باكستان أن يزور هذه ويستفيد منكم وإن شاء الله سندعوكم. جاهزون نحن بخدمتكم. جزاكم الله بارك الله. وهذه كتب القراءة العشر وعلم التجويد أيضا. علم التجوید اور قراءت عشرہ کی کتبیں اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر یعنی دکتور اور ڈاکٹریٹ تک کے لوگ آتے ہیں یہاں استفادہ کرتے ہیں. ہمارے مدارس کے دروازے بھی ہمیں کالج یونیورسٹی کے بچوں کے لیے کھولنا چاہیے لیکن ماحول ایسا بنانا پڑے گا جو انہوں نے بنا رکھا ہے. ماشاء اللہ کتنا زبردست یہ ان کی لائبریری ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بارک اللہ بہت ज़बरदस्त किस्म का वो है माशाल्लाह. ये बड़ा ज़बरदस्त. मैं बाहर से भी इसका एक वीडियो आपको दिखा दूँ. अना उरीद अज़्ज़ाहिरिया इस्मो मिन ज़हब अज़्ज़ाहिरिया. भाई ये मदरसतुज़्ज़ाहिरिया इसको आप लोग देख ले. ये मैं फ्रंट से बाहर आ गया. यानी बना है सुल्तान अल मलिक अज़्ज़ाहिरी गाज़ी इब्न मलिक नासिर सलाहुद्दीन अयूबी. गाज़ी जो सलाहुद्दीन अयूबी का बेटा है इन्होंने इसको तामीर किया है 606 हिजरी में. 606 हिजरी में इन्होंने ये तामीर किया है. जो 1219 बन रहे क्या बन रहे वल्लाहु आलम. तो बहुत खुशकिस्मत है जो लोग यहाँ हिफ्ज़ करते हैं माशाअल्लाह. ये अंदर आते हुए मदरसा देख ले माशाअल्लाह.